waisa nong kuri fake MLA ni sifati to ang reason ikhano MLA as well as ang party ni mo yakta kuna mani abo no jotono social media on khana kaisa party yakar ma pore kaisa party thana ni amo প্রশ্ন ফাই ফাইজাক বেলেকেনো খাবাই লামসগো চিনি ইএম সাহেব দङ এমডিসি রুমেল দুকা দङ ডেভিড চিনি ফাইম দङ বমানি লগ লামসগো এখানে তিনি ও ভিডিও নগৈ হয়তো বাক্সা ওয়ানসুকনা যে আং তিনি নতি প্রমত হওয়া জয়েন খাইকে আমা হাইয়া বড় আং তিনি মালাnya ফাইকে আং রিজাইন দিবানি খনাওই তিনি বড় হয়তো আর রিকোয়েস্ট পানি খাইমানো যে প্রমত হওয়া মার্চিং দে হাইকে এলাইন যে ফাইদিনি जों वानसुकनाय थिनांगो जों दाम खाइमोन जुदि फाइदिंगो नोंथाङा दे आबो आं आंनि पार्टी जे आंनि डिभिजननि जे लिडारशिप दंमानि बरबाय आं कक सालायनो नांनाय बे बरबाय कक सालायनो बरने आं फाइनाल डिसिजन को सर जे कासे नुजां माने जे मिया स्पीकर नि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट फाइना को बजे सर स्पीकर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट खादे खालाय आबो इट इज अपॉन हिम आबो बिनि पेपर एखोनो आं थिनांगो कुबुनि राजनीतिक बदल हयतो तिफ्रा मथापन थापन फाइके आप्रो बोताम खाइने बाबनो ऑटोमेटिकली रिजाइनिंग